वेलकम टू ओडिया स्कूल पिले माने आज आम त्रिभुज क्या कहती त्रिभुजर जेतक फर्मूला आ त्रिभुजर संज्ञा त्रिभुजर धर्म आ त्रिभुज केते प्रकार ये सब आम जानिबा त्रिभुज विषय आज आम भलसे बुझीबा। चलो देखिबा त्रिभुज क्या कहती त्रिभुजर संज्ञा कौन बा त्रिभुज क्या कह जाए तीनोटी बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र को त्रिभुज कह जाए। तीनोटी बाहु देख आम तीनोटी बाहु नबा तीनोटी बाहु मु एमती नेबी एमती नेबी एमती नेबी आबद्ध होउची कि टोटल कंप्लीट होउची कि नहीं खोला रहउची सेटा हमर त्रिभुज हबनी। त्रिभुज केतेबेल हबो ना जतले पूरा आबद्ध होई जिवो तीनोटी बाहु द्वारा आबद्ध होई गेला ए जो क्षेत्रटा हला सेटा को हम को त्रिभुज। तीनोटी बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र बाहु को हम कोन लेखु देख एटा गोटे बाहु ए आ बी ताको हम एमती लेखु ए बी बाहुर चिन्ह एटा तापर आउ कोन ए बी एटा बाहु गोटे हला बी सी गोटे बाहु पुनी एटा सी ए गोटे बाहु त्रिभुजर एटा हला कोन तीनोटी बाहु एगुडा सब हमर कोन गोटे बाहु आउ कोन थाय त्रिभुजर तो त्रिभुजर जेहेतु दुईटा बाहु द्वारा हम कोन गोटे कोण सृष्टि हुए त माने एटा हमर भला कोन त्रिभुजर कोण कहू त्रिभुजर कोण ताले केतोटी कोण हबो गोटे दुईटा तीनटा ताहले हम एथर कोन जानिले तीनोटी बाहु तीनोटी कोण आ तीनोटी कोन शीर्ष जोटा कि हमर दुईटा बाहुर संगम ताकू हम कोन कहू शीर्ष कहू एटा होची ए बी सी तीनोटी शीर्ष गोटे त्रिभुजर कोन हला तीनोटी बाहु रहिला तीनोटी कोण रहिला आ तीनोटी शीर्ष रहिला एटा हमर बाहु ताहले हमर कोणटा को केमति लिखा जाय देखो देखो मु एटी भलसे देखौची कोण को हम केमति लिखिबा कोण गुडी को जदी मु कहिबी ए कोण ताहले ए कोण एमति लिखि परबो आउ कोण लिखि परबो ए कोणटा ता पूर्वरु कोण अछि परे कोण अछि पूर्व बिंदु और पर बिंदु ता माने जोटा कोण सेटा मझिरे रहइबो ता माने बी ए सी कोण एटा को हम ए कोण को लिखिले सेमति बी कोण को हम कोन लिखि परिबा ना बी कोणटा मझिरे रहइबो ता माने ता पूर्व शीर्ष बिंदु पर शीर्ष बिंदु रहइबो ता माने ए बी सी कोण जोटा कोण सेटा मझिरे रहइबो सेमति सी कोण को हम कोन लिखि परिबा ना बी सी ए कोण एटा हला कोण सी कोण सेमति हमें बाहु को कोन लिखिबा तो बुझिले बाहु गुडा कोन हबो ए बी गोटे बाहु दुईटी बिंदु को जोग करथिबा रेखा को हम बाहु को ए बी बाहु बी सी बाहु एमति लिखिबा आ सी ए बाहु को एमति लिखिबा तो गोटे त्रिभुजर बाहु को एमति लिखा जाए कोण को एमिति लिखा जाए। शीर्ष तो सब हमर लिखिबा शीर्ष बिंदु ए बी सी शीर्ष बिंदुर ना होची ए बी सी तो एटा त्रिभुज काहा को कहंदी बुझिले। एबे देखिबा त्रिभुजर धर्म एबे देखिबा त्रिभुजर धर्म तार धर्म गुडी को कोन कोन देखो फास्ट धर्म कोन त्रिभुजर तीनी कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री देखो तीनी कोण कोडा हला हम जानले कोण ए बी सी तीनटा कोण तो ए तीनोटी कोणर परिमाणर समष्टि हबो केते 180 डिग्री ता माने ए कोण प्लस बी कोण प्लस सी कोण ए तीनोटी कोणर समष्टि मिसिले केते हबो 180 डिग्री बा 180 डिग्री। दुई नंबर देखिबा कोण त्रिभुजर जे कोनोसी दुईटी बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहुर दैर्घ्य ठारू बृहत्तर एडी देखो आमे बाहु जानिचे कोटा कोटा बाहु ए बी बी सी आ सी ए तीनटा होची बाहु एटा गोटे बाहु एटा गोटे बाहु एटा गोटे बाहु जे कोनोसी दुईटी बाहुर दैर्घ्यर समष्टि ता माने एटा जदी हमर 4 नबा एटा 3 नबा एटा 5 नबा मने कर ताहले देखो दुईटी बाहुर समष्टि ता माने ए बी प्लस बी सी केते हबो ए दिटा को जदी हमें मिसेइबा 4 + 3 = केते 7 हबो तो ए 7 टा हला एटा तृतीय बाहु के रहला ए सी होची तृतीय बाहु तो ए सी होची केते 5 तो 5 माने 5 8 एटा बृहत्तर हबो माने एटा 5 7 टा का बड हबो का 5 ठार बड हबो जे कोनोसी दुईटी बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहुर दैर्घ्य ठारू बृहत्तर हबो ए देखो एडी 5 3 8 ए सी आ बी सी को मिसेले 5 3 8 8 4 ठार बड ना नहीं बड ताला हम एटा जानले कोन दुईटी बाहुर समष्टि तृतीय बाहु ठारू बड बा बृहत्तर हेबो। देखिबा 3 नंबर कोन 3 नंबर संख्या कोन दैछि त्रिभुजर जे कोनोसी दुईटी बाहुर दैर्घ्यर अंतर तृतीय बाहुर दैर्घ्य ठारू क्षुद्रतर हम एटा कोन 4 एटा 3 एटा 5 देखितिले दुईटी जे कोनोसी दुईटी बाहुर दैर्घ्यर अंतर ता माने 4 आउ 3 माने करे ए बी माइनस बी सी तो ए बी हला केते 4 - 3 = केते हला 1 तृतीय बाहु होची केते ए सी हमर केते होची ए सी टा होची केते 5 ता माने ए जोटा 1 टा 5 ठार कोन हबो सान हबो ता माने हम कोन जानले 2 नंबर रे कोन जानिथिले दुईटी बाहुर समष्टि तृतीय बाहु ठार बृहत्तर हबो किंतु अंतरटा सब बेले क्षुद्रतर हबो। तापर 4 नंबर देखा देखिबा कोन त्रिभुजर अंतस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि बहिस्थ कोणर परिमाण सह समान एटा बुझिबा देखो एई त्रिभुज रे हम जदी सब प्रत्येक बाहु को बढ़ेई दबा एडी बुझिबा पई देखो
କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସହ ସମାନ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଡି ଦେବି ନା, ଏଇଟା ବହିସ୍ଥ କୋଣ କେତେ ହେଲା? ବହିସ୍ଥ କୋଣ କିଏ? DCA। ତାମାନେ ଏଇ କୋଣଟା, ଏଇ କୋଣ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ନା ଆହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ କିଏ? ଏଇ ତିନିଟା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ? ଏଇ ଦିଟା। ତାମାନେ DAC ଟା ହଉଛି କଣ କାହା ସହିତ ସମାନ? B କୋଣ ପ୍ଲସ A କୋଣ। ସେମିତି ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହବ? ଏଇ କୋଣଟା କଣ ହବ? ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ E ଦେଇଦେବି, ବହିସ୍ଥ କୋଣ କଣ ହେଲା? EBA କୋଣଟା। ଆର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ କିଏ? ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ଏଇଟା ତ ପାଖରେ ଅଛି, ଲାଗିକି ଅଛି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣଟା, ଆକୁ ଛାଡିକି କିଏ? A ଆଉ C। ତାମାନେ ଏଇଟା ହବ କଣ? A କୋଣ ପ୍ଲସ C କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ସେମିତି ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ନମ୍ବର ଧର୍ମ କଣ ଦେଖ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିପାରିବ। ଦେଖ ସମକୋଣ କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନୋଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ସମକୋଣ କଣ? ସମକୋଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 90 ମାଇନସ କରିଦେଲେ କେତେ ହଉଛି? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ ଦୁଇଟା କୋଣ ତ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତିନୋଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି କଣ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁକରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମକୋଣ ହବ, ଆଉ ଦିଟା ମିଶିଲେ 90 ହବ। ତାମାନେ ଆଉ ଅଲଗା ଦିଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ରହିପାରିବ। ସେମିତି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କେତୋଟି ରହିପାରିବ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୋଟେ ରହିପାରିବ। କେମିତି ନା ଦେଖ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ କଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, ମନେକର 100 ହେଲା, ଆଉ ତିନୋଟି କୋଣ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଦିଟା କେତେ ହବ? 80 ହବ। 80 ହବ ମାନେ କଣ? ଆଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଓ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କେତୋଟି ରହିପାରିବ? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣଟା ଆମର ତିନୋଟି ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜର ଧର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାରର। କୋଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ 3 ପ୍ରକାରର, ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ବି 3 ପ୍ରକାରର। କୋଣ ଅନୁସାରେ କଣ? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଆକ୍ୟୁଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଅବଟ୍ୟୁଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ। ଏଟା ହେଲା ଆମର କୋଣ ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର। ସେମିତି ବାହୁ ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାରର। କଣ କଣ? ନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଆଇସୋସ୍କେଲ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ବିଷମ ବାହୁ ସ୍କେଲେନ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଥାଏ କଣ? ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଟା ଆମର ପାଠ ପଢୁ ଫର୍ମୁଲା ବି ଆମର ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ଏଇ 3ଟା ହିଁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଫର୍ମୁଲା ପଡେ ଆମର କାଲକୁଲେସନ ପଡେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ତାହେଲେ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏବେ ଦେଖିବା କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ ବା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଇ ସବୁର ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା କଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଭିଡିଓ ଅଛି, ସେଗୁଡା ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି, ଭଲସେ ଦେଖିଦବ। ତାର କେମିତି ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକ ଡିରାଇଭ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡା ବି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆଜି ଖାଲି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ, କେତେ ପ୍ରକାର, ତ୍ରିଭୁଜର ଧର୍ମ, ସଂଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହଉଛି କଣ? ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆକ୍ୟୁଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଆମର ଏଟା ତ୍ରିଭୁଜ 3 ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ABC ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ ଏଟା ସିମ୍ବଲ, ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ 3ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିଥାଉ। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣର ପରିମାଣ, କୋଣ ଆମର କିଏ କିଏ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ? A କୋଣ, B କୋଣ, C କୋଣ। ତ ଏଇ 3ଟି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହବ। 30 ହେଇପାରିବ, 60 ହେଇପାରିବ, 45 ହେଇପାରିବ, ମାନେ ସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଟା ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ସବୁ ମନେକର ଏଟା ହେଲା 60, ଏଟା 60, ଏଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମକୋଣ ହେଲେ କଣ? ଏମିତି ସିଧା ଆଠୁ କମ ହବ। ଦେଖ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ସବୁ କମ କମ ଅଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ଅଛି। କୋଣ ଗୁଡା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ତେଣୁକରି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମର? ନା 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିପାରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ଗଲା। 2 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଖିବା ଆମେ? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ଯାହାର କୋଣଟା ସମକୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କୋଣ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ଦେଖ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ସମକୋଣ, ତାହାକୁ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଥାଉ। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସଂଜ୍ଞାର ଧର୍ମରେ ପଢିଛେ କଣ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏକଟି ସମକୋଣ ରହିପାରିବ। କାହିଁକି ନା 3ଟି ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ,
जदि गोटे कोण 90 डिग्री है ताले आउ दुईटी कोण मिसिले ही 90 डिग्री हम तेणुक केवल गोटे समकोण रही पारिबो ताले एति तार देख तापर कोन देछि समकोण त्रिभुजर संज्ञा रे एई त्रिभुज रे अति बेसी रे गोटे समकोण रही पारिबो कोनोसी त्रिभुजर एक बाहुर दैर्घ्यर वर्ग ताहार अन्य दुई बाहुर दैर्घ्यर वर्गर समष्टि सह समान हेले त्रिभुजटी समकोणी त्रिभुज आर अर्थ कोन तीनोटी बाहु देखो जेकोन त्रिभुजर एक बाहुर दैर्घ्यर वर्ग देखो आमे जानिचे एटा छोट पिला माने बुझी परिबेनी देखो एटा होची बेस कुआ जाए एटा को परपेंडिकुलर पी कुआ जाए एटा हाइपोटेन्यूस बा एच कुआ जाए ताले तीनोटी बाहु एटा गोटे बाहु एटा गोटे बाहु एटा गोटे बाहु तो गोटे बाहुर वर्ग ता माने आमे जानिचे कोन h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ताले कहिछि गोटे बाहुर वर्ग अन्य दुईटी बाहुर वर्गर समष्टि सह समान हेले त्रिभुजटी समकोणी त्रिभुज कहला एटा गोटे बाहुर वर्ग अन्य दुईटा बाहुर वर्ग सहित समान हेले एटा को आमे कोन कहू समकोणी त्रिभुज कहिथाउ तापर देखिबा स्थूलकोणी त्रिभुज कौन जो त्रिभुज रे कोणर परिमाण 90 डिग्री रु अधिक ताहाकू स्थूलकोणी त्रिभुज कुआ जाए बा गोटे कोण स्थूल कोण हबो ताले एथिरे कोन हबो स्थूल कोण हबो माने कोन 90 डिग्री रु अधिक हबो माने गोटिए ही रहिबो एकटी स्थूल कोण रहिबो एथिरे गोटिए त्रिभुज रे गोटिए ही स्थूल कोण रहि परिबो कारण तीनोटी कोणर समष्टि मिसिले 180 डिग्री जदि आमे एटा देखो एटा हला 90 डिग्री रु अधिक 100 हला ताले आउ दुईटा मिसिले केते हो 80 हबो जेहेतु 80 हबो एटा कोन स्थूल कोण हबो कि एटा 90 डिग्री रु कम हे गेला एटा माने दुईटा सूक्ष्म कोण होइजबो आमे जानले कोन स्थूल कोणी त्रिभुज रे केवल गोटिए स्थूल कोण रहि परिबो कोण अनुसार देखिले तीन प्रकार त्रिभुज एबे देखिबा बाहु अनुसार एक नंबर कोण देखिबा समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बाहु जानि परछ बाहु समबाहु माने बाहु समान रहइबो कोनोसी त्रिभुजर तीनोटी बाहुर दैर्घ्य परस्पर समान हेले उक्त त्रिभुजटी को समबाहु त्रिभुज कहा जाए ता माने हमरो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA तीनोटी बाहु समान हबो देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA ए तीनटा जाक बाहु समान हबो ताहले हमें त्रिभुजटा को समबाहु त्रिभुज कहा जाए देखो त्रिभुजटा जदि तीनोटी समान हला ताहार कोण गुडा भी समान हबो समबाहु त्रिभुज रे तीनोटी कोण मध्य हमरो समान हुए कोण को हमें केनते लिखु A B इक्वल टू C तीनटा कोण समान हबा पूरा कंप्लीटली लिखिबा कोन हबो CAB जो कोणटा सेटा मझिरे रहइबो इक्वल टू ABC इक्वल टू BC ए तीनोटी कोण मध्य समान हबो एटा हला कोन समबाहु त्रिभुज तापर देखिबा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल कोनोसी त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्य परस्पर समान हेले तो त्रिभुजटी को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाए समद्विबाहु माने कोन एडी नारु जानि पडुचे समद्विबाहु माने दीटा बाहु समान हे ताले देखो एई गोटे त्रिभुज रे AB इक्वल टू AC तो एटा BC टा अलग रहइबो दीटा बाहु समान हला आ गोटे बाहु अलग हो जदि दीटा बाहु समान हला ताले सेही बाहु को लागिथिबा कोण एई बाहु को लागिछि को कोण एई कोण एई बाहु को लागिछि को कोण एई कोण ताहले B कोण इक्वल टू C कोण हबो बाहु जदि हमरो AB इक्वल टू AC हैला तो एई बाहु दीटा को जो कोण लागिथिबो सेही कोण ही समान हबो B कोण इक्वल टू C कोण एटा होची कोण समद्विबाहु त्रिभुज सबुर फार्मूला केमती बाहरुची तार क्षेत्रफल परिसीमा सेउडा सब मु गोटे गोटे वीडियो करिछि एटा रे बहुत लेंदी हे जिवो सेति पय मु एथिरे खाली संज्ञा आ केते प्रकार रो आ धर्म बुझौछि एटी देखिबा विषम बाहु त्रिभुज हला कोन 3 नंबर बाहु अनुसार 3 विषम माने कहा सहित केही समान नुहे स्केलेन ट्रायंगल बा तीनोटी बाहु असमान विषम बाहु त्रिभुज कहा कोन देखो कोनोसी त्रिभुजर तीनोटी बाहुर दैर्घ्य परस्पर असमान हेले माने केही का सहित समान हेबेनी उक्त त्रिभुजटको विषम बाहु त्रिभुज कहा जाए देखो त्रिभुज A एटा B एटा C सब बेले सीरियली ना दबो A B C ताले एठी कोन हला हमरो AB बाहु नॉट इक्वल टू BC बाहु नॉट इक्वल टू AC बाहु केही कहा सहित समान हेबेनी से भलिया कोण भी केही समान हेबेनी ए कोण नॉट इक्वल टू B कोण नॉट इक्वल टू C कोण विषम बाहु त्रिभुज तो एटा जानिलो त्रिभुज केते प्रकार कोन कोन कोण अनुसार तीन प्रकार बाहु अनुसार भी तीन प्रकार आ गोटे हमर थाए आमे कोन कहू समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज
ଏଟା କଣ ଗୋଟେ କୋଣ ଆଉ ବାହୁ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ଅଛି ହେଲା ସମକୋଣୀ ହେଇଥିବ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଇଥିବ ଏଠି ଦେଖ ଏ ବି ସି ଏଟା ସମକୋଣ ହେଲା ତା ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ହେଲା ସମ ଦିବାହୁ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ତା ମାନେ ଏ ବି ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ସି ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଏକ ସମକୋଣ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ କୁହାଯାଏ ତାମାନେ ଗୋଟେ କୋଣ ହବ ସମକୋଣ ଆଉ ଦିଟା ବାହୁ ହବ ସମାନ ବୁଝିପାରିଲ ତ୍ରିଭୁଜର ସଂଜ୍ଞା ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାରର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ